Hello guys, good evening. Day 1. Gabi na nag-abot pero karon akong kuntada. 60 grams. So naatay yung timbang 55 o 50. So 55. Kaya 60 grams. Day 1. Kani guys. 60 to kani ano? Kani 60 po. Puro 60 guys. Nana isa ka 55. Oh, 50. Itong gamay kay 50. Ay, na 50. Oh, na 50. Gamay na diferensya. Kaning isa. Kuha ta gamay ya. Ay, grabe inom niya. Oh, Pilingon kayo. Na-adlock sila sa kuha guys. Pero wala sila ga tapok, nakatag sila. So, day 1, kagabi lang ni siya nag-abot. Nya karon na tong kwentada sa primerong adlaw pagkagabi. Kay gabi man to siya gikuha. Kaya salamat.